Jadi itu tadi adalah cuplikan ya. Dan sebenarnya ini pertama kali saya main ometv, baru coba dan saya berhasil. Jadi saya mau berbagi ke kalian bagaimana caranya supaya bisa video call sama cewek luar negeri ya. Contohnya seperti di Rusia. Gak usah lama-lama, kita langsung lanjut ke tutorialnya. Make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Nah, ini adalah contohnya ya. Dan sengaja ini saya edit karena banyak juga yang skip ya. Kalau mereka merasa nyaman, mereka akan ngobrol sama kita. Jadi ya, saran saya untuk aplikasi ini bagusnya digunakan pada malam hari, jam-jam 11 malam atau jam 12 malam. Oke, selamat mencoba, semoga tutorial ini bermanfaat. Salam dari saya, salam. You're not good enough, there's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop.